நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. ആഴണ്ടവൻ കീഴ്പ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ അനുസരിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ മേലുള്ള അവൻ മൂലം പാപം സകല ലോകത്തിലും സ്പ്രെഡായത്. ஆனால் ஆள வேண்டியவன் கீழ்ப்படுന്ന போதுதான் அவன் முகாந்தரமாக ஆமென் இந்த உலகத்தில் பாவமானது ஆமென் நிலை வந்தது. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനം ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. பிதாவாகிய தேவனிலும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஏராளமாக கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. ഞങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമാകുന്നു അറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. எங்களுடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று அறிவதில் எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சி. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജീവനായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത്. அந்த கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தை தான் மெய்யாகவே உங்களுக்கு ஜீவனாக உள்ள வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் வெளிப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപയുടെ നിറവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സത്യങ്ങളെ അറിയാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு தெய்வ கிருபையினுடைய நிறைவை குறித்து ஆழமாக சில சத்தியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். വചനത്തിനകത്ത് ലംഘനത്തിന് പാപത്തിന് പകരമായി വിശുദ്ധി എന്നല്ല പദമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് പാപത്തിന് പകരമായി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് കൃപ എന്ന പദമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. வேத புத்தகத்தில் அமேன் பாவம் அக்கிரமம் என்பதற்கு அமேன் ஆப்போசிட்டாக பரிசுத்தம் என்றதான வார்த்தை எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு மாறாக கிருபை என்றதான வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். നമുക്കറിയാം വചനം പറയുന്നത് ഏക മനുഷ്യനാലാണ് സർവ്വലോകത്തിലും പാപം പെരുകിയതെന്ന് വചനം പറയുന്നു. வார்த்தை சொல்கிறது ஒரே மனுஷனாலே அமேன் சர்வ பூமியிலும் பாவம் பெருகிட்டு என்று சொல்லி. ഏക മനുഷ്യനാൽ സകല ലോകത്തിലും പാപം വർദ്ധിച്ചെങ്കിൽ പെരുകിയെങ്കിൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ സകല ജനങ്ങൾക്കും நீதியை பிதாவாம் தெய்வம் பகிர்ந்து தന്നു. ஒரே மனுஷனாலே இந்த உலகம் எங்கும் பாவம் பெருகிட்டு என்றால் ஏக மனுஷனாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே பிதாவானவர் சகல மனுஷர்களுக்கும் நீதியே அமேன் அளித்திருக்கிறார்.
ആരെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വ്യക്തിയിലുള്ളത് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அப்போ யாரை நாம் அதிகமாக உற்று கவனிக்கிறோமோ அந்த நபருக்குள் இருப்பதுதான் அதிகமாக நமக்குள் பகிரப்படும். ഏക മനുഷ്യനായ ആദാമിൽ നിന്ന് പാപം പെരുകിയെങ്കിൽ, ഒരേ മനുഷ്യനാണ് ആദാമിൽ നിന്ന് പാപം പെരുകിട്ടാൽ, എന്നാൽ ഏക മനുഷ്യനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ജീവനും സമൃദ്ധിയും നീതിയും നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆனால் ஒரே மனுஷனாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை யார் அதிகமாக உற்று கவனிக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த மனுஷனில் நின்று அதிகமாக ஜீவனையும் நீதியையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞ പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തകമായി വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ്. ரோமர்கெதி நிருபம் 5வது அதிகாரம் அதனுடைய 20வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, பாவம் பெருகிய இடத்திலே கிருபை அதிகமாய் பெருகிட்டு என்று சொல்லி. പാപം പറയുന്നിടത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് വിശുദ്ധിയെന്നോ പരിശുദ്ധിയെന്നോ അല്ല പറയുന്നത്, മറിച്ച് ഗ്രേസ്, കൃപ എന്നാ പറയുന്നത്. அமேன். பாவத்துக்கு எதிரான வார்த்தை என்று சொல்வது பரிசுத்தம் என்றோ சுத்தம் என்றோ சொல்லாமல், அமேன், அதற்கு மாறாக கிருபை என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. കാരണം പാപം പെരുകുന്നിടത്ത് പാപത്തിന് പകരം ഒരു വിശുദ്ധിയെ പകർന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, പാപത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയെ പകർന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ஏனென்றால் பாவம் பெறுகிற இடத்தில் அமீன் பரிசுத்தத்தை கொடுத்த காரியமில்லை, அந்த இடத்தில் பாவத்தை மேற்கொள்ளத்தக்கதான கிருபை அதிகமாக ஊற்றப்பட்டதான் காரியம். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് പാപക്ഷമ നൽകുവാനായിട്ടല്ല, നമ്മൾക്ക് ആ പാപത്തിന് പകരം ഒരു വിശുദ്ധിയെ നൽകുവാനായിട്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന അത്യന്തകമായ ഒരു ശക്തി പകർന്നു തരുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വന്നത്. அமேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்தது, அமேன், நம் பாவத்துக்கு பதிலாக ஒரு பரிசுத்தத்தை கொடுப்பதற்காக மட்டுமல்ல, பாவத்தை மேற்கொள்ளுவதற்கான அதிகமான ஒரு தேவ பலனாகிய கிருபையை கொடுக்கும்படியாகவே. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு எங்களை கேட்கிற தேவ பிள்ளைகள் பாவத்தை மேற்கொள்கிற ஒரு தலைமுறையாக மாறப்போகிறீர்கள். ആമേൻ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ, ഞാൻ ഇനി പാപത്തിന് അടിമയായിരിക്കും, പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി ഞാൻ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അമേ, ഇன்றைக்கு எல்லாரும் அறிக்கை பண்ணுங்க, இனி அமே நான் பாவத்துக்கு அடிமையா இருப்பதில்லை, பாவத்தை மேற்கொள்ளுகிறதான ஒரு தெய்வ வல்லமையை நான் பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன். റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. ரோமர்கெதி நிருபம் 5வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യനിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென். வசனம் விதமாக சொல்கிறது, ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. இப்போ கவனிங்க, ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் இந்த பாவத்தினால மரணமும் உலகத்தில் வந்தது. ஆனால் என்ன நடந்தது? எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று என்று சொல்லி சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഏക മനുഷ്യനാൽ മരണം ലോകത്തിൽ വന്നു. ഒരേ മനുഷ്യനാലെ മരണം ഉലകത്തിൽ വന്നത്. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഒരേ മനുഷ്യനാലെ പാപം ഉലകത്തിൽ വന്നത്. ദൈവം സകലത്തെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാ സൃഷ്ടിച്ചത്. பாருங்க, கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் உண்டாக கடவுது என்று சொல்லிதான் சிருஷ்டித்தார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അവിടെ പറയുക, യഹോവ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നുവെന്ന്. അമേൻ. ஆதியாகம புத்தகம் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வார்த்தை ஒன்று கவனித்துக் கொள்ளுங்க. வசனம் விதமாக சொல்கிறது, தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், മനുഷ്യൻ ജീവാത്മാവാനാൻ. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ പോലും ദൈവം തന്റെ ശ്വാസത്തെ ആ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തില്ല.
கர்த்தர் தம்முடைய ஒரு சிருஷ்டிப்பில கூட தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கவில்லை. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മാത്രം ദൈവം തൻ്റെ ശ്വാസത്തെ മനുഷ്യലേക്ക് ഊതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஆனால் மனுஷனை சிருஷ்டிக்கும் போது மட்டும் கர்த்தர் மனுஷனுடைய நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார், அவன் ജീവാത്മാവാനാൻ എന്ന് சொல்லி വചനം சொல்கிறது. മറ്റുള്ള സൃഷ്ടിയെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. மீதியான எல்லா சிருஷ்டிப்பை பார்க்கிலும் மிகவும் வித்தியாசமாகத்தான் கர்த்தர் மனுஷனை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். വചനം പറഞ്ഞു തന്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. வார்த்தை சொல்கிறது தம்முடைய சாயலாகவும் உருவத்திலேயும் தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പാപത്തിലല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്, ശാപത്തിലല്ല ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, രോഗത്തിലല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്, തൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. அப்போ ஆதாமை தேவன் சிருஷ்டிக்கும் போது பாவத்திலே அல்ல சிருஷ்டித்தது, சாபத்திலே அல்ல சிருஷ்டித்தது, ஒரு பலவீனத்திலே அல்ல சிருஷ்டித்தது, പരിപൂർണமாக തമ്മുடைய സായലിലേ സൃഷ്ടിത്താർ. സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സകലത്തിനും കീഴടങ്ങട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, വാഴട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആമേൻ. സകലവற்றையும் சிருஷ்டித்து முடித்ததுக்கு பின்பதாக சகலத்துக்கும் கீழ்ப்பட்டிருக்க கடவன் என்று சொல்லி அல்ல சொன்னது, சகலவற்றையும் ஆழ கடவன் என்று சொல்லி വാർത്ത சொல்கிறது. അപ്പം ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കി, ആദാം പാപത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, ആദാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനല്ല, ശാപത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, ആദാം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, ആദാം രോഗത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്നെസ്സിൽ ദൈവം തൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് വാഴുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആദാം. அப்ப கவனிங்க, ஆதாமை தேவன் சிருஷ்டிக்கும் போது அவன் பாவத்தில் பிறந்தவன் அல்ல, சாபத்தில் பிறந்தவன் அல்ல, ஏதோ குறைவுகளோடு கூட பிறந்தவன் அல்ல, பலவீனத்தில் பிறந்தவன் அல்ல. தம்முடைய அதே சாயலாக அவனை சிருஷ்டித்த பின்பதாக சகலத்தையும் ஆளுகை கூடியதான் அதிகாரத்தை தான் അവനിടത്തിലെ കർത്തർ ഒപ്പടയ്ക്கிறார். എത്ര മഹത്വകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജനനമാണ് ആദാമിൻ്റെ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഗവനിക, എவ்வளவு മഹിമയ്ക്ക് ഏതുവാன ഒരു പിറപ്പ് താൻ ആദാമിനുடைய പിറപ്പ്. ലോകത്തുള്ള മറ്റ് ഏത് സൃഷ്ടിയെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ മഹത്വകരമായ ഒരു ജനനമാണ് ആദാമിൻ്റെ. உலகத்தில் இருக்கிற எந்த படைப்புகளை பார்க்கிலும் மிக மகிமையான ஒரு படைப்பு தான் ஆதாமினுடைய பிறப்பு என்று சொல்வது. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ, தேவனுடைய கரங்களினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன், ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ, தேவனுடைய நீதியினாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன், ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ, தேவனுடைய மகிமையினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன், ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ, தேவனுடைய மகிமையினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன், വാഴുവാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ, ஆளுகை செய்வதற்காகவே സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ. ഹല്ലേലൂയ. വാഴേണ്ടവൻ കീഴ്പ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൻ അനുസരിച്ചപ്പോഴാണ് അവന്റെ മേലുള്ള അവൻ മൂലം പാപം സകല ലോകത്തിലും സ്പ്രെഡായത്. ஆனால் ஆள வேண்டியவன் கீழ்ப்படிந்த போதுதான் அவன் முகாந்தரமாக அமேன் இந்த உலகத்தில் பாவமானது அமேன் நிலை வந்தது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். ദേശത്തു ദൈവം നിങ്ങളെ വാഴുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അധികാരത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചിലതിനൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടാൽ അത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ മേലേക്കുള്ള പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീരും. அமேன். கர்த்தர் நம்மை நாம் இருக்கிற இடத்தில் ஆளுகை செய்யும்படியாக நம்மை அழைத்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், இப்பொழுது நாம் இங்கே சிலதுக்கெல்லாம் பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால், பணிந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால், நம்மையும் நம்முடைய தலைமுறைகளையும் மற்ற பல കാര്യങ്ങളും ആള செய்ய ആരംഭിക്കാം. ദൈവം തൻ്റെ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും സകല മഹത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആദാമിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് പകരപ്പെടേണ്ടത്, ആദാമിൻ്റെ പകർച്ചയായി ലോകത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത്, തനിക്ക് വാഴുവാനായിട്ട് ലഭിച്ച അധികാരമാണ് പകരപ്പെടേണ്ടത്. തൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട തേജസ്സാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരപ്പെടേണ്ടത്. തൻ്റെ മേലുള്ള മഹത്വമാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരപ്പെടേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അവന് മറ്റു അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മറിച്ച് അവനിലൂടെ പകരപ്പെട്ടത് മരണവും പാപവുമാണ്. ആമേൻ. கவனிங்க அன்பானவர்களே, தேவன் தம்முடைய சொந்த நீதியிலும் அவருடைய பரிசுத்தத்திலும் சிருஷ்டித்த ஆதாம், அவன் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஆசீர்வாதத்தை தான் பகிர்ந்திருக்க வேண்டும், மகிமையை தான் அமேன் பகிர்ந்திருக்க வேண்டும், அதிகாரத்தையும் சுதந்திரங்களையும் தான் பகிர்ந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதற்கு மாறாக ஆளும்படியாக தேவன் சிருஷ்டித்த இந்த ஆதாம் என்னதான மனுஷன் பாவத்தை தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு பகிர்வது, அமேன் மரணத்தை தான் அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு பகிர்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். ആദാമിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാട്ടെ. நீங்கள்
ஆதாமுக்கு நேராக சற்று கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ആദാമിന്റെ ആ ജനനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താട്ടെ. ஆதாமினுடைய பிறப்புக்கு நேராக ഒന്ന് ഫോക്കസ് பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ആദാമിന്റെ ജനനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താട്ടെ. ആ ജനനത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ആദാം എന്താ പകർന്നു കൊടുക്കണ്ടേ? ஆமென். ஆதாமினுடைய பிறப்பை சற்று கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ஆதாமினுடைய பிறப்பை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு ஆதாம் எதை பகிர்ந்திருக்க வேண்டும்? തന്റെ ജനനത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച നീതി വേണം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ. தம்முடைய பிறப்பிலே தமக்கு கிடைத்ததான நீதியை தான் அவன் அடுத்த தலைமுறைக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டியது. തന്റെ ജനനത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച മഹത്വം വേണം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ. தன்னுடைய பிறப்பிலே தனக்கு வந்த மகிமைதான் அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும். തനിക്ക് ലഭിച്ച വാഴുവാനുള്ള അധികാരം വേണം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ. தமக்கு கிடைத்ததான ஆளுகை செய்யக்கூடியதான அதிகாரம் தான் அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு பகிர்ந்திருக்க வேண்டும். എന്നാൽ റോമാലേഖനം 5:12 പൗലോസ് പറയുക, ആദാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ആ മഹത്വവും തേജസ്സും അധികാരവും ഒന്നുമല്ല, ആദ്യ സൃഷ്ടിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായ ആദാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് പാപവും മരണവുമാണെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ஆனால் அந்த இடத்தில் ரோமர் 5:12 பவுல் என்ன சொல்கிறார்? அமேன், ஹல்லேலூயா, அமேன். அந்த ஆதி மனுஷனாகிய ஆதாமில் நின்று எங்களுக்கு கிடைத்தது வேறொன்றுமல்ல, பாவமும் மரணமும் தான் எங்களுக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லி. മക്കളെ, ഇതുപോലെ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എന്താണ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? அமேன். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இது போல சில திட்டங்களுக்கு தான் கர்த்தர் இந்த பூமியிலே உங்களை ஆக்கி வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு எதை கைமாறும்படியாக விரும்புகிறீர்கள்? നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ചിലത് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ஆமே. நீங்க கர்த்தரால் பிறந்தவர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்த பூமியை விட்டு போகும்போது அடுத்த தலைமுறைக்கு சிலது கைமாறி விட்டுதான் நீங்கள் போக வேண்டும். അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിലത് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അടുത്ത தலைமுறைக்கு நீங்கள் சிலதை எல்லாம் கொடுத்துதான் போக வேண்டும். എന്താണ് നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രേഷ്ഠമേറിയത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ஆமென். அடுத்த தலைமுறைக்கு பகிரும்படியாக, அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கும்படியாக நீங்கள் எதை உங்களுடைய கரத்தில் ஆயத்தப்படுத்தி நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கிறீர்கள்? ആദാം പകർന്നു കൊടുത്തതുപോലെ പാപത്തെയും മരണത്തെയും ആണോ പകരാൻ നിൽക്കുന്നത്? അതോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനെ അടുത്തൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ട് പോകാനാണോ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത്? ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ஆதாம் கொடுத்தது போல மரணத்தையும் பாவத்தையும் தான் நீங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு அமேன் கொடுக்கிறீர்களா? இல்ல கிறிஸ்து சம்பாதித்தது போல சிலதை அடுத்த தலைமுறைக்கு பகிரும்படியாக நீங்கள் வாஞ்சிக்கிறீர்களா? മക്കളെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, മഹത്വത്തിൽ ജനിച്ചവൻ മരണത്തെയാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. ദൈവ പിള്ളകളെ கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். மகிமையில் பிறந்தவன் மரணத்தை தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு அமேன் கைமாறுவது. എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവമക്കളെ വിഷയം, എന്താണ് കൈമാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? அமேன். எப்படி பிறந்தீர்கள் என்பதல்ல பிரச்சனை. அமேன். எதை கைமாற்றம் செய்கிறோம் என்பதுதான். ജനനം നോക്കിയാൽ രാജകീയമായ ജനനം ആദാമിന്റെ. அமேன். பிறப்பை பார்த்தால் ஒரு ராஜரீகமான பிறப்பு தான் ஆதாமினுடையது. ജനനം നോക്കിയാൽ മഹത്വകരമായ ഒരു ജനനം ആദാമിന്റെ. அமேன். பிறப்பை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மகிமையான ஒரு பிறப்பு. എന്നാൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ എന്താ ലഭിച്ചത്? പാപവും മരണവും അത്ര. ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு எது கிடைத்தது? பாவமும் மரணமும். മക്കളെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, എന്താണ് നിങ്ങളിലൂടെ പകരപ്പെടാൻ പോകുന്നത്? ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே, நீங்கள் எவ்விதமாக பிறந்தீர்கள் என்பதல்ல, உங்கள் வழியாக அடுத்து எது பகிரப்பட போகிறது? ഓ, ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ആ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈഫിന്റെ നിറവിലേക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதுதான் நான் அடுத்த தலைமுறைக்கு கைமாற்றம் செய்யப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறவர்கள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த நேரத்தில் கர்த்தருக்கு സ്തോത്രം. റോമാലേഖനം 5:12 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ സകല മനുഷ്യരിലും മരണം പരന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ரோமர் எழுதிய நிருபம் 5வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனத்தில் விதமாக நாம் பார்க்கிறோம். இப்படி இருக்க ஒரே மனுஷனினாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்தில் பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவுமாயிற்று.
போயிட்டு என்று சொல்லி. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും പേ ചെയ്യാതെ തന്നെ, വില കൊടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഈ ആദാമിൻ്റെ കൈമാറ്റപ്പെട്ട സ്വത്തായ പാപവും മരണവും നിങ്ങളിൽ പകരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. அப்போ நீங்க எந்த விலையும் கொடுக்காமலே, நீங்க எந்த உழைப்பும் உழைக்காமலே, ஆமென், ஆதாமுக்குள் இருந்த வருகிறதான பாவமும் மரணமும் உங்களுக்குள் கைமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ജഡത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ, ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവരാണോ, ആദാമിന്റെ സംഭാവനയായ പാപവും മരണവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. நீங்க கேட்டு வாங்குவதற்கான எந்த தேவையுமே இல்லை. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பிறந்தவர்களா, ஆதாமில் இருந்து வருகிறதான ஒரு ஈவாகிய பாவமும் மரணமும் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கும் வந்திருக்கிறது. അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ശാപമായും രോഗമായും എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சாபமாக, பலவிதமான பலவீனமாக எல்லாம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ ജീവിച്ചാൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇത് വേണം നിങ്ങൾ കൈമാറി കൊടുക്കുവാൻ. நீங்க இந்த சூழ்நிலையில் போனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு இதைதான் நீங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആദാമിന്റെ സ്വത്തായി ലഭിച്ചത് ആദാമിനുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വമല്ല, ആദാമിനുണ്ടായിരുന്ന നീതിയല്ല, ആദാമിനുണ്ടായിരുന്ന അധികാരമല്ല. നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തായി ലഭിച്ചത് മറിച്ച് പാപവും മരണവും അതുമൂലം വന്ന രോഗവും ശാപവും പ്രതികൂലവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ஆமென். கவனிங்க, ஆதாமுக்கு இருந்த எந்த ஆசீர்வாதங்களோ சுதந்திரமோ ஒன்றும் அல்ல, உங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரிய சொத்தாக கிடைத்திருக்கிறது. அதற்கு மாறாக அவன் செய்தனுடைய விளைவான பாவமும் மரணமும் தான் உங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரிய சொத்தாக உங்கள் மேல் പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയുക. എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തോ, ക്രിസ്തുവിലായോ, അവിടെ വചനം പറയുന്നു പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി, സകലതും പുതുതായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിയിരിക്കുക. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு நற்செய்தி உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம். நீங்கள் எப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் ஆனீர்களோ அப்பொழுது உங்கள் மேல் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற சிலதெல்லாம் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. സകലതും പുതുതായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മാറിയിരിക്കുക. സകലവും പുതിയதாக உங்களுடைய வாழ்க்கைയിൽ മാറിച്ചു. പഴയതെല്ലാം മാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്തായി ലഭിച്ച പാപവും മരണവും രോഗബന്ധനങ്ങളും എല്ലാം മാറി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ജീവനും നീതിയും കൃപയും നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ஆமென். பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்தது என்று சொல்லும் பொழுது ஆதாமில் நின்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பகிரப்பட்டது எல்லாம் ஒழிந்து போயின. இப்பொழுது கிறிஸ்துவேசுவில் நின்று ജീവനും നീതിയും കൃപയും ഉങ്ങൾ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ സ്വത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഒരു പുതു സ്വത്ത് ക്രിസ്തുവുക്കുൾ ഉങ്ങൾ മേൽ കൈമാറ്റം. ആദാമിനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് പാപവും മരണത്തെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, രോഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്രൈസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ, ക്രൈസ്റ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഒരു പാപത്തിനും മരണത്തിനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമില്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മഹത്വത്തെ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ആ ജീവനെ അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദാമിയെ നിങ്ങൾ ഉറ്റു പാർത്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ உங்கள் மீது பகரப்படுவது பாவமும் மரணமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் மெய்யாகவே கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் மீது பகரப்படுவது, உங்களிலிருந்து பகரப்படுவது மெய்யாகவே ജീവനും കൃപയും ആമേൻ സമാധാനവുமாக இருக்கும். ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ജീവനിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇன்றைக்கு எங்களுடைய வார்த்தை, இந்த வார்த்தை கேட்கும் போதே ஒரு கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் ജീവനിൽ എഴുമ്പുവதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു തലമുറ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനുடைய ഒരു തലമുറയെ നിങ്ങൾ എഴുമ്പുവീர்கள். ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞേ, ഞങ്ങൾ ആദാമിന്റെ തലമുറകളല്ല, ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ തലമുറകളാണെന്ന് ധൈര്യமாக சொல்லுங்க. இப்பொழுது நீங்கள் ஆதாமினுடைய தலைமுறை அல்ல, கிறிஸ்துவினுடைய தலைமுறைகள். ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ തലമുറകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ ജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇன்றைக்கு ക്രിസ്തുവിനുடைய തലമുറകൾ നാം ഒരുമിച്ച് அந்த ജീവനെ പെറ്റുകൊള്ളப் പോകുന്നു. നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരിക്കലും ആദാമിൽ നിന്ന് പകരപ്പെട്ട പോലെ മരണവും ശാപവും പകരപ്പെടത്തില്ല. ജീവനും ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വവും നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ഇനി നമ്മിൽ നിന്ന് പാപവും മരണവും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകരപ്പെടുവതില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ജീവനും ആമേൻ, അത് കൃപയും നീതിയും നമ്മളിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നേരാக പകരപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இப்பொழுது நாம் ഒരുമിച്ച് ജപിക്കാൻ പോകുகிறோம்.
எங்களுடைய நல்ல பரலோக தகப்பனே, இந்த ஆசீர்வாதமான நல்ல நேரத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுது யாரெல்லாம் கர்த்தாவே பழைய பாவ கட்டில் இருந்து, சாப கட்டில் இருந்து, அப்பா சில மரணத்தினுடைய கட்டிலிருந்து எங்களை கேட்கிறார்களோ, இப்பொழுதே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவர்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். கிறிஸ்துவில் நின்று வருவது ஒருபோதும் பாவம் அல்ல, மரணம் அல்ல, மாறாக ஜீவன், நீதி, கிருபை அவரிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று அறிந்து இப்பொழுதே பழைய வாழ்க்கையில் நின்று இவர்கள் வெளியேறும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தாவே, சில பாரம்பரிய சுபாவங்கள் மூலமெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுகிறவர்கள், ஆமென், இது எங்களுடைய தலைமுறையை தாக்குமோ என்றதான வலியோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அப்பா, இந்த நற்செய்தி இவர்கள் கேட்கும் போதே கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு புது சிருஷ்டி நான் என்றதான உறுதியில் எழும்புவார்களாக. பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின, இதோ சகலமும் புதிதாயிற்று என்றதான அந்த வார்த்தையை இப்பொழுதே கட்டவிழ்க்கிறோம் அப்பா. எங்களை கேட்கிற ஜெனிஃபர் என்றதான சகோதரி, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போகிறது. கர்த்தர் இதோ സകലവറ്റയും പുതിയതാകും ഉങ്ങളുടെ വാഴ്ക്കയിൽ മാറ്റുക. ജീവനും ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടുന്നതിനായി നന്ദി. ആലീസ് എന്നൊരു വ്യക്തി തലമുറ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു. ചില അഡിക്ഷൻ അകത്തുനിന്നെല്ലാം അവരെ കർത്താവ് വിടുതലാക്കുന്നു. കണ്ണുനീരിനെ കർത്താവ് തുടയ്ക്കും. നിന്റെ ദുഃഖം കർത്താവ് സന്തോഷമാക്കി മാറ്റും. ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില രോഗികൾ ഇതിനകത്ത് സൗഖ്യമാകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാട്ടെ. തലച്ചോർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹീലാകുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അസ്ഥികൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ജീവൻ ഓരോരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിലേക്ക് ഇവർ പ്രവേശിക്കട്ടെ. ജീവന്റെ സമൃദ്ധി ഇവരുടെ മേൽ വാഴട്ടെ. ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏരാളമാക ആശീർവദിപ്പാരാക. ഈ വേർഡ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. இந்த வார்த்தை நிரந்தரமாக நீங்க கேளுங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இது மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். God bless you. God bless you. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. God bless you. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447
775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.